Karibu tena katika kipindi kingine hapa Koinonia. Ninaendelea na somo ya fedha, somo ya uchumi ya Wakristo, na leo tutaangalia hatari ya mali. Fedha, tuseme ukweli wa fedha na mali ni kwamba unayo au hauna. Na hiyo ni kawaida. Kuzitamani ndio hapo sasa hatari na kuwepo. Kuwa na fedha nyingi au mali nyingi au kuwa na kidogo, hiyo sio hatari. Hatari ni wakati unakuwa na ule msukumo wa kudai au kutafuta kwa nguvu, hata labda kuvuka mipaka ya sheria kusudi upate zile fedha, au hata kumdanganya mtu kusudi upate ile mali, au labda kumwonea mtu kusudi upate ile mali. Yaani ile mali inakuwa ndio msukumo wako, sio kwamba unaitumia fedha kwa sababu unahitaji. Katika maisha ya leo tunahitaji fedha, tunakwenda dukani, tunanunua, tunafanya biashara zetu, fedha zinatumika kwa kubadilishana vitu. Kwa hiyo fedha zinahitajika, na hata mali tunazihitaji. Tunahitaji sehemu ya kukaa, labda tunahitaji gari, labda tunahitaji hiki na hiki. Hata mimi nikiangalia hapa katika studio yangu ya kurekodi, ninayo kamera, nina microphone, nina kompyuta, nina vitu ambayo ninavihitaji. Yote hiyo ni mali, nina taa, nina mambo mengi na ninavihitaji. Lakini sio kwamba ninalala usiku na mchana na kufikiria kwamba ninahitaji ku-upgrade sasa, ninahitaji kufanya hiki. Ninazitumia na zinanifaa katika maisha yangu. Na kitu kikubwa katika maisha yetu ni kwamba tufahamu kwamba tunahitaji kuwa watu ambayo tunatunza yale ambayo tumepatiwa, na tunakuwa waaminifu katika yale ambayo tumepatiwa. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4 na mstari wa kwanza na wa pili inasema hivi: mtu na atuone sisi kuwa ni watumishi wa Kristo, tuliokabidhiwa siri za Mungu. Kinachotakiwa kwa yeyote yule aliyekabidhiwa kazi ni kuwa mwaminifu. Na ingawa Paulo hapa anaongea juu ya utume wake na tuseme kazi yake kama mtumishi wa Mungu, lakini hata wewe na mimi katika kazi zote ambayo tunapewa na katika hali zote tulizonazo tunahitaji kuwa waaminifu katika yale ambayo tunayafanya. Na hiyo ukiangalia katika dunia yetu ni kitu ambayo imepungua. Watu wanajaribu kujiwahi, wanajaribu kujipatia faida mbalimbali. Na tamaa hizo mara nyingi zinaanza pole pole sana. Si kwamba unaamka siku moja halafu ghafla unaanza kutamani kwa nguvu zako zote fedha. Inaanza pole pole, unapata kidogo, unatosheka. Halafu unaongezea kidogo. Unaona hiyo, na unasema sasa nimetosheka. Unaongezea kidogo, unaongezea kidogo, unaongezea kidogo. Na mwisho ukifikiria ulivyokuwa na uliweza kuishi vizuri sana, utasema sijui nilishije. Lakini umezoea na umetamani kupata zaidi na zaidi. Na hiyo inaweza kukuletea shida katika maisha yako. Inaweza ikawa ndio Mungu wako ambaye unamtafuta sana. Na fedha, uzuri wake ni kwamba tunaitumia. Inapotumika ndio faida ya fedha. Tunapoiweka tu sehemu fulani kwa kuiangalia kwenye bank account yetu, au labda chini ya godoro, sijui unavyofanya wewe. Nakumbuka zamani walikuwa wanakusanya fedha wakaweka chini ya godoro. Hii ni watu wa zamani walifanya hivi. Sisi siku hizi tunayo kwenye bank account zetu. Haina faida ikikaa kwenye account yako. Unapoitumia ndio unaifaidi, si ndio? Kwa hiyo tunahitaji kuwa na hiyo hali ya kuelewa kwamba mali na fedha ni kitu ambayo inatumika katika maisha yetu, tunaitumia, tunaifaidi katika maisha yetu, lakini sio Mungu wetu. Biblia inasema kwamba mwakili au mtunzaji anadaiwa kuwa mwaminifu. Na kitu ambayo tunadaiwa wewe na mimi, sisi kama watunzaji wa mibaraka za Mungu, na inahusu kila aina ya mali. Inahusu fedha zetu, inahusu mali zetu, inahusu hata vipawa vyetu. Tunahitaji kuwa waaminifu katika hayo yote. Tutasoma sehemu ndefu kidogo kutoka wa Timotheo wa kwanza, ni sura ya 6 na mstari wa 3 hadi 12. Inasema hivi: mtu yeyote anayefundisha kinyume cha mambo haya na ambaye
hakubaliani na maneno ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo na mafundisho ya uchaji wa Mungu, huyu amejaa majivuno na wala hajui chochote. Ni mtu wa kupenda ubishi na magombano juu ya maneno matupu, na hiyo husababisha wivu, ugomvi, matusi, shuku mbaya na ubishi usio na kikomo kutoka kwa watu ambao akili zao zimeharibika na ambao hawana tena ukweli. Wanadhani dini ni njia ya kujipatia utajiri. Hapo sasa kuna watu pia hao hapo leo pia ambayo wanajitafutia utajiri kwa kupitia huduma, na hapo nadhani inalenga zaidi watu kama wachungaji au watu labda kama mimi ninayofanya huduma kwenye internet. Labda tunafikiria kwamba njia hiyo itanifanya kuwa tajiri, na tunaifanya kwa sababu hiyo. Si kwamba unaweza ukawa mchungaji na maisha yako yakawa mazuri, kanisa yako inakuhudumia vizuri, Mungu akubariki, hiyo ni nzuri sana, haina ubaya wowote. Au wewe ni YouTuber ambaye au unafanya kitu kingine ambaye inakupatia fedha, Mungu akubariki. Lakini kama nia yako ni hiyo, kupata hiyo faida, hapa ndio umeingia katika ile hatari ya kutamani mali kuliko kumtamani Mungu. Kwa hiyo basi, kama tunacho chakula na mavazi, tunapaswa kuridhika nayo. Lakini wale wanaotaka kutajirika huanguka katika majaribu na kunaswa katika mtego wa tamaa nyingi mabaya za kipumbavu ambazo huwavuta mpaka kwenye uharibifu na maangamizi. Kwa maana kupenda sana fedha ni chanzo cha uovu wote. Watu wengine wametamani sana kupata fedha hata wakatangatanga mbali na imani, na wameivunja mioyo yao kwa huzuni nyingi. Lakini wewe mtu wa Mungu, jiepushe na mabwayo. Zingatia uadilifu, uchaji wa Mungu, imani, upendo, subira, unyenyekevu. Piga mbio kadri uwezekanavyo katika shindano la mbio za imani, ukajipatie tuzo la uhai milele ulioitiwa wakati ulipokiri imani yako mbele ya mashahidi wengi. Biblia inatuambia kwamba kuna hatari ya kuanza kupenda mali na kutafuta mali, na hatima yake ni kwamba inaweza ikatupeleka hata mbali na imani yetu, ikakufanya uache tuseme ukweli, uache Mungu, hata ukatamani kutafuta hizo fedha kuliko Mungu. Mimi nimeona wengi wamefanya hivyo ambaye ninawatambua kabisa katika maisha yangu, na ni jambo la kawaida, ni ubinadamu. Wakati tunashindwa kuwa na uhusiano mzuri na mali na fedha, ndio hiyo hatari inaingia, kwa sababu utajiri sio hatari wala sio dhambi. Kupenda utajiri ndiyo hatari, na hiyo ndio dhambi. Biblia inatushauri tutafute mambo mengine, mambo mazuri kama utakatifu, kumcha Mungu, imani, upendo, ustahimili na unyenyekevu, mambo ambayo yanatusaidia kurithi uzima wa milele. Kwa hivyo ndio Mungu Biblia inatuambia. Halafu kuhusu yale ambayo tunapata, Biblia inapenda kutukumbusha kwamba ni Mungu ambaye anatuwezesha kupata hayo mambo. Okay, katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 7 tunasoma hivi: nani amekupendelea wewe? Una kitu gani wewe ambacho hukupewa? Na ikiwa umepewa, ya nini kujivunia kana kwamba hukukipewa? Hiyo ni ile hatari ya mafanikio. Wakati tunafanikiwa, iwe ni kazini, popote pale katika maisha yetu, ni rahisi sana kuanza kujivuna, kusema mimi nimefanya hiyo. Mungu anasema yeye ndiye amekupa vipawa, yeye ndiye amekuneemesha. Hata kama ni ile akili ya kusoma na kupata elimu nzuri na kufahamu mambo mengi inayokupeleka katika ngazi za juu katika taifa, bado ni Mungu amekupa hizo baraka katika maisha yako, na unahitaji kuto kujivuna na bali kumsifu Mungu kwa sababu yeye ndio amekuwezesha. Katika Kutoka 20 na mstari wa 2 na 3 inasema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Na hiyo pia ni wakati mali na fedha inakuwa tuseme ni kitu ambayo tunaiwania kwa nguvu, inakuwa kama Mungu, tunaitamani sana. La sivyo
Kama wewe hauhisi hivyo au hujawahi kuhisi hivyo, basi mshukuru Mungu kwa sababu bado uko salama. Katika Mithali 28 na mstari wa 20 tunasoma hivi: mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele, lakini afanyaye haraka kuwa tajiri hakosi, ataadhibiwa. Leo tunaambiwa kuna njia nyingi ya kupata fedha haraka, na nadhani kama uko kwenye internet kidogo, bila shaka umeambiwa kwamba fanya hivi na hivi na hivi na fedha zitaingia kwa nguvu. Na mimi nimeona options chache za namna hiyo, na unajua kuna watu wanafanya fedha nyingi sana kwenye internet, na kuna njia nyingi ya kufanya, lakini mara nyingi ni ile tamaa ya fedha inayotusukuma kuingia katika biashara za namna hiyo. Na kuna hatari, nasema kuna hatari. Sisemi kwamba haiwezekani na hakuna uwezekano wa kufaulu, lakini kuna hatari ndani ya hayo mambo yote. Na katika Watimoteo wa pili sura ya 3 na mstari wa 1 na wa 2 nasema hivi: kumbuka kwamba katika siku za mwisho kutakuwa na nyakati za taabu. Watu watakuwa na ubinafsi, wenye tamaa ya fedha, wenye majivuno, wenye kujiona, wenye kumtukana Mungu, wasiowatii wazazi wao, wasio na shukrani na waovu. Hiyo tunaiona. Tunaambiwa tafuta haraka, na ni kama vile kutafuta fedha kwa haraka inakuwa ni kama vile lengo la watu wengi leo. Na kila mtu ni kama vile anaona ni yeye tu ndio anahitaji kumfikiria. Hafikirii mwenzake, hafikirii jirani yake. Anataka yeye tu apate zile faida. Hii ni hali ambayo tunayo leo. Na sehemu nyingine ni kubwa zaidi, sehemu nyingine labda si sana. Lakini tunaambiwa kwamba fedha ndio inaleta maendeleo na raha. Sio hivyo, nimeona watu ambayo wanacheza hizi lottery, sijui inaitwa, nimesahau kwa Kiswahili. Na wanapata mabilioni, wanapata mabilioni, lakini yale mabilioni yanaharibu maisha yao. Kwa sababu wanaipata yani kwa mara moja, na kama vile fedha zinanyesha juu yao na hawajui namna ya kuzimiliki. Hiyo nafikiri ndio tabu kuu. Kama unaongeza fedha yako taratibu, unajifunza kumiliki kadri ya jinsi inavyoongezea. Hiyo ni nzuri zaidi. Unapopata fedha nyingi mara moja, hujui namna ya kuzitumia na inawezeka kuhangaisha zaidi. Na ni kweli fedha inaboresha maisha. Hiyo mimi ninajua, kwa sababu ukiwa na ajira ambayo unajua kila mwezi fedha zinaingia, kuna usalama katika akili zako. Huhitaji kufikiria kwamba utalipa deni zako vipi, chakula utakipata wapi. Unajua zinatua, kwa hiyo inaboresha maisha na inaleta raha katika maisha. Labda umekuwa unafikiria kwamba ningehitaji hiyo kitu, na unahitaji kweli, unaweza ukaenda kuinunua hata bila kufikiria. Inarahisisha maisha. Kwa hiyo fedha sio kitu kibaya yenyewe. Katika kazi ya Mungu, tunapokuwa na uweza wa kuinvest na kufanya kazi ya Mungu kwa njia mbalimbali, pia inasaidia kazi ya Mungu kuendelea, si ndio? Ukiwa na fedha nyingi, una uwezo wa kusaidia watu kwa wingi. Kwa hiyo haya yote fedha inafanya, na inawezekana ikawa ni kitu kizuri. Lakini ukiwa na fedha nyingi, ni kwamba umekabidhiwa na unatakiwa kuwajibika katika hiyo hali. Unahitaji kuzitumia vizuri, si kuzibania tu, kuona hitaji na kuweza kusaidia pale ambapo, kwa sababu kwa kifupi kuna limit ya matumizi ya mtu kwa mwezi. Baadaye inakuwa ni kama vile anasa tupu, si ndio? Huhitaji au labda kwa sababu sijawa na fedha nyingi mno, inawezekana ni hiyo tu, labda mimi ni mjinga. Lakini mimi katika akili yangu ninapofikiria nasema kwamba lazima kuna kikomo. Ukifikia hapo, zaidi ya hapo huhitaji. Unaona? Na hapo sasa unapofikia pale, unaweza kusaidia watu wengine bila matatizo. Na hata kama wewe utakosa kununua ile shati ambayo ulipenda kuinunua, na unamsaidia mtu mwingine apate nguo at least ya kujivika, hautakufa.
Si shati tu, unayo shati labda 10, umemsaidia mtu mmoja akapata ya kwake moja, na wewe labda ukakosa ile ya 11, lakini umefanya kitu cha maana mbele za Mungu na umeonyesha kwamba unatunza ile uliyokabidhiwa na Mungu, ile mali uliyokabidhiwa. Hata hivyo, pamoja na kwamba kuna faida nzuri ya mali na fedha, tunaona ile tabia ya kwamba inawanasa watu na wanakuwa wabinafsi, wanaanza kupenda fedha, wanaanza kupenda mali zaidi, na inawaangusha kiroho. Wewe na mimi katika hali tulio nayo, mimi sikufahamu wewe, ninajitambua mwenyewe. Mimi mwenyewe nahitaji kujilinda nisije nikawa ninaanza kuwinda mali na fedha katika maisha yangu kuliko vitu vingine. Yaani kule uhusiano wangu wa Mungu lazima uwe wa msingi zaidi kuliko kule kutafuta mali na fedha. Na wewe pia unahitaji kufikiria katika maisha yako balance iko vipi. Alafu usidhani hata siku moja kwamba shetani hatatumia nguvu ya fedha na mali katika maisha yetu kwa kujaribu kutuangusha. Shetani mjanja, anaweza akaitumia sana. Kwa hiyo kitu ambayo tunaweza kusema okay, lakini nikiwa na hizo fedha, nikipata na hizo fedha zaidi, nitaweza kusaidia kazi ya Mungu. Inawezekana shetani atakuruhusu. Lakini unapozipata, sasa unaanza kuzipenda kidogo, unaanza kuzibania kidogo. Hiyo anaweza akaweka. Kwa hiyo ninasema tu, tuwe wana macho, tuangalie sana, tunahitaji kufanya hivyo. Bila shaka hata wewe katika maisha yako, ukianza kufikiria kuna mtu au watu ambayo unaona kwamba kutokana na fedha au mali wameweza kuanguka na wamepotea kiroho. Bila shaka ni hivyo. Tunaiona kila siku na tunaipata katika taarifa za habari. Tutasoma sehemu nyingine ndefu kidogo, ni kutoka Matendo 5, sura ya 5, Matendo ya Mitume sura ya 5 na mstari wa 1 hadi 11. Ni maelezo juu ya Anania na Safira. Hiyo nataka ni tuhitaji kidogo. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali. Akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja, akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako? Na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako, hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu? Anania aliposikia maneno hayo akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote waliosikia hayo. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamjibu akamuuliza, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema, ndiyo, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu ya waliomzika mmeo ipo mlangoni, na watakuchukua nje wewe nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje, wakamzika pamoja na mumewe. Hofu nyingi ikawapata kanisa lote na watu wote waliosikia hayo. Hiyo ni sehemu ambayo inaongea juu ya watu wawili waliotaka sifa ya kuwa watu ambayo wanatoa. Katika kanisa la kwanza tunaposoma katika hasa Matendo ya Mitume, tunajifunza kwamba watu waliuza mali na wakaleta kanisani, wakawapa mitume, wakasema hii tumeuza, chukueni hapa. Na unajua wakati kuna watu wanatoa na wewe labda unapenda ile sifa ya kwamba wewe jamaa alitoa nyingi sana bana. Unaona, sasa Anania na Safira walipenda hiyo sifa, lakini pia walipenda zile fedha. Unaona mtanziko huo, hali ngumu hapo. Sasa wakasema ngoja tubanie fedha, halafu tuseme kwamba hiyo ni fedha tuliyoipata. Na Petro anamwambia, ilikuwa mali yako, kwa nini? Hata ungetuambia tuliuza kwa kiasi hiki, sisi tunatoa nusu kwa ajili ya kanisa. Walikuwa na haki ya kufanya hivyo,
lakini walipenda ile sifa, walipenda kusifiwa, walikuwa na kiburi, ndio maana wakafanya hivi. Na kwa bahati mbaya walikufa wote wawili. Ninaposoma vitu kama hivi, mimi ninasikitika moyoni, sababu ni ujinga. Mungu amekupa kitu, amekupa baraka, na wewe sasa huridhiki na hiyo baraka, unataka sifa, unataka kitu kingine. Unaona, walikuwa na haki ya hiyo fedha, walikuwa na haki ya hiyo eneo, na wangeweza kutoa kile walichotaka. Kazi yao ilikuwa ni wao waaminifu katika hiyo, wawaeleze mitume kwamba okay, hii ni fedha tunatoa na tuliuza eneo na hii tunatoa, sio kwamba hiyo ni yote. Unaona, nafikiri hata leo kuna watu ambayo wanapenda sifa ya kuonekana kwamba ni watu ambayo wanatoa, wanasaidia, wanafanya mambo makuu labda katika kanisa au sehemu zingine, na huko sehemu zingine labda ni watu ambayo sio wazuri sana. Anyway, narudia tena, wewe na mimi tunahitaji kuangalia maisha yetu. Tunajifunza kwa mambo ya Biblia, tunajifunza kwa watu, lakini tuseme majukumu yetu ni kujaribu kulinda maisha yetu, tusije tukaanguka katika mambo kama hayo. Mungu anapotupatia, anapotukabidhi kitu cha kutunza, kitu ambayo inaleta raha na faida katika maisha yetu, anatupa pia haki ya kumiliki hiyo kitu. Wewe na mimi tunapata kuamua kama tunapenda kuitoa au kutoa sehemu. Utoaji wetu ni wewe na mimi tunaamua wenyewe, sio Mungu anayetuambia lazima ufanye hivyo. Unaona, hata Mungu anapotushawishi au tunahisi kwamba Mungu anatuambia tutoe kitu, tusaidie kitu, bado ni wewe na mimi ambaye tunaamua kukubali au kukataa. Unaona, na mara nyingi Mungu ana sababu wakati anapenda tutoe kitu, au tunapopata ile hisia kwamba bwana, huyu mtu ungemsaidia katika jambo fulani. Inawezekana ikawa ni jambo lolote lile, labda anahitaji kusaidiwa kazi au anahitaji yani Mungu ndo ana njia yake ya kutushawishi kwa namna mbalimbali. Inawezekana kuna kitu kingine kizuri zaidi anataka kukupatia, na anataka kuona kwamba uko tayari kutoa ile ulionayo, kwa sababu haikufungi, halafu yeye atakubariki zaidi. Hiyo ni kitu mojawapo ambayo inawezekana. Sisemi kuna wengine wanahubiri ni hivyo kila wakati. Sio hivyo kila wakati, lakini inawezekana. Ya pili ni kwamba labda Mungu anaona kwamba umeanza kupenda kile kitu sana kiasi kwamba kimeanza kukufunga na unahitaji kuiondoa katika maisha yako kusudi upate ule uhuru ambao unauhitaji. Au anakupima tu kama uko tayari kumpenda kiasi mtu mwenzako au kumpenda Mungu kiasi kwamba uko tayari kutoa kutoka ile mali yako na kumtii Mungu. Sababu za Mungu kila wakati ni nzuri kwako na kwangu. Yeye kusudi yake na maisha yetu ni kwamba anatupenda, anapenda tuwe na maisha mazuri. Kwa yeye atapenda kutupatia challenge, lakini hatima ya hiyo challenge ni kwamba yeye anapenda tupate maisha bora zaidi na uhusiano wetu naye yaende vizuri zaidi. Katika Luka 12 na mstari wa 15 hadi 20 tunasoma hivi: basi akawaambia, ni Yesu anawaambia, jihadharini na kila aina ya tamaa, maana uhai wa mtu hautegemei wingi wa vitu alivyo navyo. Kisha kuambia mfano, kulikuwa na tajiri mmoja ambaye shamba lake lilizaa mavuno mengi. Tajiri huyu akafikiri moyoni mwake, nitafanyaje nami sina mahali pa kuhifadhia mavuno yangu? Nitafanya hivi, nitabomoa ghala zangu na kujenga kubwa zaidi, nami nitahifadhi humo mavuno yangu yote na mali yangu. Hapo nitaweza kuiambia roho yangu, sasa unayo akiba ya matumizi kwa miaka na miaka. Ponda mali, kula, kunywa na kufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe,
leo usiku roho yako itachukuliwa na vitu vile vyote ulivyovirundika vitakuwa vya nani? Yesu akamaliza kwa kusema, ndivyo ilivyo kwa mtu anayerundika mali kwa ajili yake mwenyewe, lakini si tajiri mbele za Mungu. Tunahitaji kukumbuka kwamba tunapokufa hakuna tunachokwenda nayo. Hiyo nafikiri ni jambo la kufikiria na kukumbuka. Kuna hatari ya kupenda kurundika vitu na kuweka vitu katika maisha yetu, au kama vile kuweka bank account kubwa, kuwekeza kwa njia ya kuwa na nyumba nyingi, magari mengi, vitu kama hivyo ambayo hatuvihitaji. Na kuna hatari wakati tunafanya hivyo kama vile bima ya maisha yetu. Na kuna aya nyingine ambayo mimi naipenda na inanikumbusha mara nyingi kwamba nahitaji mwenyewe kufikiria maisha yangu. Ni kutoka Luka 12 na mstari wa 34, inasema hivi, kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Kama unawekeza katika mambo ya mali na fedha na dunia hii, moyo wako pia utatua pale. Lakini ukiinvest katika kumfahamu Mungu na uhusiano wako na Mungu, moyo wako utakuwa pale. Na katika Luka 14 na 33 tunasoma hivi, basi kadhalika kila mmoja wenu asiacha vyote alivyo navyo, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Ina maana ya kwamba tunahitaji kuwa na upendo wa Mungu kuliko kuwa na upendo wa maisha yetu hapa duniani. Hii ni kwa kifupi, sio kwamba lazima tuache kila kitu. Tunaishi, tunavaa, tunakula, tunaishi katika majumba, tunafanya mambo mengi. Aya hii inatuambia kwamba tunahitaji kumweka Mungu mbele ya kila kitu. Katika maisha yetu kuna mambo mengi ambayo ni kama mazoezi. Ile ya kuweka hazina yetu pale ambapo inatakiwa, ile kuwa na balance nzuri katika kuelewa jinsi uhusiano wetu na mali na fedha ilivyo. Hayo mambo yote ni mazoezi. Jinsi ya kwanza kujifunza kutoa mali zetu kwa ajili ya wengine au kwa ajili ya kazi ya Mungu, au kujitoa sisi wenyewe kwa kazi ya Mungu. Kutumia muda wetu na nguvu zetu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mara nyingi ni kitu ambayo ni zoezi. Na kuna wakati inakuwa nyepesi, hasa unapokuwa kijana, mara nyingi ni nyepesi. Huna majukumu, huna madai, huna familia, huna nini. Ni wewe tu na unakimbia nyumbani kwa mama na baba na utakula. Lakini unapoanza kupata maisha, familia na mambo ya madai mbalimbali katika maisha, ni rahisi sana kusahau kuweka muda ule ambayo unahitaji kwa kuboresha uhusiano wako na Mungu, kusudi hazina yako iwe kwake, au kutumia mali yako pia kwa mambo mengine, sio yale ya kujenga ile familia yako tu. Ni mazoezi tunahitaji kufanya, na taratibu tukijitahidi tunaweza tukafika mbali sana. Lakini tusitegemee kwamba ni kitu ambayo inafanyika mara moja. Ni kitu ambayo tunaifanyia kazi katika maisha yetu yote. Na kama ilivyo na maisha, unajua kuna wakati unakaa vizuri, alafu ni kama vile mambo yanadhoofika kidogo, na unasahau, labda unazeeka na ule moto unapungua. Wakati unahisi kwamba sasa hivi mambo sio mazuri, unaweza ukaanza upya. Ndio uzuri wa Mungu, uzuri wa Yesu, anakusamehe wakati mambo hayako sawa, na unaanza upya. Anakukaribisha tena kuanza upya na kujaribu kurekebisha maisha yako pamoja naye, sababu yeye anatusaidia katika hiyo. Kuna andiko lingine pia ambayo tunaitoa katika Marko 10 mstari wa 17 hadi 22, inayosema hivi: Yesu alipoanza tena safari yake, mtu mmoja alimjia mbio, akapiga magoti mbele yake, akamuuliza, Mwalimu mwema, nifanyeje ni upate uhai wa milele?
Yesu akamjibu, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila Mungu peke yake. Unazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usitoe ushahidi wa uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Naye akamjibu, mwalimu, haya yote nimeyazingatia tangu ujana wangu. Yesu akamwambia, alimpenda, akasema, jamaa huyu anajitahidi kweli. Umepungukiwa na kitu kimoja. Nenda ukauze kila kitu ulicho nacho, wape maskini hizo fedha, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha uje unifuate. Aliposikia hayo, alisikitika, akaenda zake akiwa na huzuni, kwa maana alikuwa na mali nyingi. Hiyo sehemu nafikiri haihitaji comment. Haihitaji comment. Mali zetu ni rahisi sana kutufunga. Na mimi nitamaliza kipindi hiki, imekuwa ndefu mnaona. Lakini anyway, mimi ninakushauri ufanye kitu kimoja. Baada ya kumaliza kipindi na kushauri, kaa tafakari, fikiria maisha yako. Kunahitajika marekebisho ndani ya maisha yako, muombe Mungu akusaidie. Tafuta mwelekeo labda mpya katika maisha yako kuhusu hayo mambo, na kuhusu uhusiano wako na mali na fedha, na uhusiano wako na Mungu. Na tutakapoendelea, tumesema mara nyingi kwamba mali yote ni ya Mungu, na hiyo tutaiangalia zaidi kidogo katika kipindi kinachofuata. Kama umefika mpaka mwisho, na kupongeza, umejitahidi kweli. Na bila shaka tutaonana katika vipindi za mbele. Mungu akubariki na asanteni sana.